ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. A kun kɛra tile fila ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye. Tiɲɛ na an faamuna ɲɔgɔn ma. Tout d'abord n bɛ a kɛ dominikaw fɛ n kun ye rendez-vous fila d'aw ma. Fɔlɔ n kun ko ko 18h n bɛna na video sigi. Bon ala y'a kɛ empêchement donn'o kɔrɔ n ma se ka bɛn ni 18h ye. Bon n kun ko 19h30 fana o fana ye n tan 19h30 fana o fana ye n tan tɛgɛ ma. Adamaden mɔgɔ b'a ta la ala b'a ta la. Mais ko bɛ laban ala ta de ma. Bi an ko an bɛ video spécial sigi an ka président sortant n'o y'an ka président kɔrɔ ye Monsieur Baraji Sadio Gata. Ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko Sadio Gata Baraji c'est France président kɔrɔ. An b'o wele bi ko c'est France président kɔrɔ bi. Donc n'a ma ɲa k'a fɔ ko a kɛra président ye fɛn dɔ kalifara la ɲɛmɔgɔya fo ka taa se fo a ka ɲɛmɔgɔya ban dɔ ma n'a don sera a ka kan n'an cira hali n'a y'a sɔrɔ n'an ma ci a ka kan an ka video dɔ kɛ an ka walawala dɔ kɛ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ et en même temps fana mun de ɲɛna mun de ma ɲa maliyɛnw yɛrɛ ka se k'u tata to a kɔnɔ parce que san fila o tɛ kalo fila ye o tɛ tile fila ye o yɛrɛ tɛ heure fila ye hali seconde fila fana tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san fila o tɛ kodɔnni ye. Sek Tidiane i sumunu n ka foli belebeleba b'i ye aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn grand frère Amadou Diallo mes respect an y'a mɛn k'a fɔ k'an fakɛ k'a taɲana donc an bɛ dugawu dɔn k'i ye hali n'a y'a sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ privé la a ka kan an k'a fɔ parce que su kɔfɛ a mago tɛ foyi la ni dugawu tɛ a mago b'o dɔrɔn de la donc an bɛ dugawu k'a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ye k'ala ka lahara sɔn sumayaw ye. Monsieur Sadio Gata Baraji a sigilen Faransi CDR France kunna bi le 9 mars 2020 jour pour jour o y'a kɛ san fila dafalen ye tak ni bi kun bɛnna jour week-end ma bi de kun kan ka kɛ passation de pouvoir ye mais kunun ye le 8 ye parce que kunun kun ye dimanche ye ala y'a kɛ a passation de pouvoir kɛra kunun sinon bi de kun n'a kun kan ka kɛ mais ale ye yamaruya di président kura ma an ka président kura an b'a fɔ yan nɔ n'o ye Umaru Sokumaru Diallo ye k'an b'a fɔ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen. Sadio Gata Baraji elira Faransi CDR kunna o don o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ Ali Wage o y'a sɔrɔ ne bɛ Mali la parce que le 9 mars 2018 o y'a sɔrɔ Ali Wage bɛ Mali la mais maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan yan n'u votera ye donc u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n na a elira cogo min na u yɛrɛ b'o kɛ cogo dɔn mais bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ Sadio Gata Baraji kɛra président ye o don o y'a sɔrɔ ma se ka voter mais n ye procuration demandé mɔgɔw votera n tɔgɔ la o tɛ baasi ye mais a kun bɛna wagati min na n'a ko ale b'a kan bɔ CDR France président nɔfɛ ko n'a kɛra président ye programme ninnu tun b'a bolo yalima a ka programme ninnu est ce que u dafara wa u ma dafa an bɛna na kuma dɔw kan a bakurubaw parce que an tɛ se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ di en détail quoi mais an b'a bakurubaw di. Sadio Gata Baraji kun y'a fɔ a y'a layidu ta bɛɛ lajɛlen ye ko n'ale Sadio Gata Baraji ko n'ale gagnera ka kɛ CDR France président ye n'an ye ɲɛmɔgɔya ta ka d'ale ma o y'a sɔrɔ CDR an kun b'a fɔ de ko CDR 1 CDR 2 CDR 3 a ko komi Arasa ye an ka guide an b'a fɔ depuis Bamako Arasa kun ka laɲini kun ye de ko vraiment ko jɛkulu caman sigilen jamana kelen kɔnɔ et puis bɛɛ n'i ka tɔgɔ a ko a mankantan tɛ a ko a b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ ni an bɛ se ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ kun tɛmɛna n'o kun ye Amadu Sago ye an b'a fana fɔ kɛnɛ kan nɔ parce que a ye a seko n'a dɔnko kɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ ma ban a ɲɛna a fana y'a jɔyɔrɔ fin ala y'a kɛ gidi Arasa ale yɛrɛ ye a dɔnbaga dɔw yira n na n'o ye maître Gindo ye n'o ye avocat ye Paris le baron de Paris il est avocat
ale sera ka kɛ an ka comment on appelle an ka fɛngɛ ye quoi an ka maître ye mun bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ walasa a bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ala y'a kɛ sago kɔnɔna na a y'a ka tan kɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛɛ ma ban a fana y'a sekɔni kɛ mais Baraji ka layidu kun ye mun ye a ko n'ale nana an ka laɲini ye mun ye Arasa ka laɲini ye mun ye an ka giri ko jɛkulu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ale Baraji a b'a kɛ n'a ma se ka kɛ ale préférelen don ka ɲɛmɔgɔya bila o ka fisa ale ka to a kunna o kun kɛra ka programme fɔlɔfɔlɔ ye bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun an b'a fɔ ko o yɛrɛ kun kɛra kun ye mun kɛra sababu ye ni maaw y'a choisi candidat tula k'ale bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que o de ka di Arasa ye awa o de fana ye CDR yɛrɛ bɛɛ ka laɲini ye Baraji ko o y'ale fana ka fɛla ye Baraji y'o kɛ wa a m'o kɛ wa an ka kuma kan dɔɔni walasa maliyɛndenw ka se ka faamuyali kɛ maliyɛnw Baraji sigilen bi n bɛna jɛnɛ tɔgɔ fɔ n'a ma bɛn a ma n bɛ hakɛ to ɲini k'a fɛ mais kuma n'a tɛmɛ sira de don a ka an ta contre la an tɛna bila contre la ni mɔgɔ jɛra ni ko kɛra ni a tigilamɔgɔ ka bilan bɛ fɔ ni tɔgɔ b'a la jagoya an bɛ tɛmɛ a fɛ a dɔɔni kama yanni jɛnɛ kun ka ta ka don Sadu Baraji ka bureau kɔnɔ o y'a sɔrɔ CDR France bureau mun sigilen kun don bureau de coordination kun bɛ yen a bureau in mankan camanba de kun b'a kɔnɔ a mankan in na jɛnɛ yɛrɛ kɔni kun taara an kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Amadu Sako n'ale kun y'an ka président kɔrɔ ye a ye n seere a nɔfɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ olu ye n seere wulikajɔ kun kɛra jɛnɛ ka ko la a waati la mais ala y'a kɛ ale ka mandat banna k'a sɔrɔ jɛnɛ ko o ma se ka sigi sen kan a waati Sadu Baraji ka kunna fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a ko nin muso in n'o ye jɛnɛ Sogodogo ye a kɛra sababu ye ka na ni CDR ko ye France ya hali n'a sɔrɔ ni binna CDR France mɔgɔ bɛnnen tɛ ale kɔni b'a ɲini anw membre tɔ bɛɛ fɛ a bɛna ni jɛnɛ kelen ye a bi fana a ka d'a ye jɛnɛ ka k'a ka vice présidente ye ala y'a kɛ a kɛra wa a ma kɛ maliyɛndenw a kɛra maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna diɲɛmɔgɔ bɛɛ y'a ye a dɔn ni kuma yɛrɛ diyara n da résultats yɛrɛ élection yɛrɛ dɔn résultats tun bɛ ka proclamer don min na je pense que papier dira mɔgɔ min ma ka proclamer c'était la même jɛnɛ ale de bɔra a dɔn ka résultat proclamer a kɛra yɔrɔ min na ni ma fili a kɛra Ziviza fan ninnu fanfɛla la a dɔn ne yɛrɛ kun bɛ Bamakɔ mais n y'a bɛɛ lajɛ en direct Sadu Baraji y'o k'a ka projet fɔlɔ ye a kɛra fana a diyara maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko Sadu Baraji ye jɛnɛ nommé k'a k'a ka vice présidente ye a dɔn anw yɛrɛ kɔni content na ka sewa parce que a y'a yira ko hali n'a y'a sɔrɔ ko jɛnɛ ka bɛnbaliya ko a caman bɛ se ka bɔ jɛnɛ yɛrɛ la a ko jɛnɛ ye muso ye et puis f'an k'a dɔn a ye sɛgɛn kɛ a n'a ka kan ale bɛna n'a ye a nana ni jɛnɛ ye o dɔn maliyɛnw Sadu Baraji y'o kuma nin fɔ vraiment a y'a kɛ an b'a fɔ o bɔlen kɔfɛ le 9 mars 2018 événement fɔlɔfɔlɔ mun tugura Sadu Baraji ka ko nɔfɛ n'o ye événement gɛlɛmanba ye o y'a sɔrɔ an ni préparation bɛ ɲɔgɔn na ko élection 2018 président fɛn fɛn kun tɛmɛna k'a daminɛ CDR 1 ka président na o CDR 2 ka président o CDR 3 ka président fo ka tila ka CDR bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka Amadu Sako kɛ CDR France ka président ye a waati la bɛɛ lajɛlen ka slogan kun ye mun ye ko Arasa candidat 2018 an nana ye Arasa yɛrɛ ko k'a ma ko a bɛ congrès dɔw bɛ organiser Bamako ka na ɲɛfɔ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ ka bɛn a kan grand frère Sulemani Sisoko n ka foli belebeleba bɛ ye fo États-Unis e ka tonton Kabanɔgɔ to ye bani n bɛ tila ka na tonton Kabanɔgɔ kama o n k'a ka fari la parce que ne ka délégué de ye bon o waati la o y'a sɔrɔ a bɛɛ kun b'an bɛɛ kunna k'a fɔ a kun b'an bɛɛ kunna k'a fɔ ko Arasa kun ka kɛ an ka candidat ye CDR ka cɛbɔ ye bon an nana an sigi Arasa yɛrɛ y'a kuma f'an ɲɛna a ko comme ale ye porte parole ye n'ale ye porte parole ye donc a ka kan CDR bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka congrès organiser ni jama bɛɛ bɛnna mun kan ale Arasa yɛrɛ tɛ foyi ye parce que ni i ka ko Arasa i b'a fɔ ko jama n'i ko Arasa i b'a fɔ ko tɔndɛ a ko o kama an bɛ congrès de organiser n'an ye congrès organiser CDR ka représentant ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ni mun bɔra la o baara an bɛ tɛmɛ n'o sira fɛ
Sadou Gada Baraji ka élu kɔfɛ les 9 o y'a sɔrɔ congrès programmé ka bila ko les 24 et les 25 et les 25 mars 2018 Sadou Gada Baraji kelen y'a jateminɛ a ko CDR France ma k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka d'a ye an ka mɔgɔw dɔ biye tigɛ olu ka taa congrès la ne Alu Wage Alu Jara a kulo bɛ n na an y'a jateminɛ an ko bi an bɛ yɔrɔ min na bi a ka d'an ye CDR France jama ka ca o waati la wari caman tun tɛ budget kɔnɔ bon mɔgɔ caman tun ye kuma caman fɔ an y'a essayer ka programme cogo bɛɛ la a fɔra ko mɔgɔ fila de tun kan ka taga a dɔn o mɔgɔ fila tun ye jɔn ye Sadou Gada Baraji tun ye président ye a ka secrétaire général n'o tun ye Nasira Keita ye ni ma fila tɔgɔ ye Nasira Keita de ale de tun ye secrétaire général ye a waati la donc a fɔra k'u fila mɔgɔ fila tun ka biye tun ka tigɛ a dɔn ne bɛ bureau kɔnɔ n bɛ lamɛnni kɛ mais o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka tagali ne y'a programmé ne ko comme sisan a bɛ nin tɔgɔ la ni fɛn bɛ kɛ comment on appelle ni congrès bɛ kɛ les 24 et les 25 mars ne Alu Wage tun b'a fɛ ka taa Mali la les 28 mars mais comme a ka di anw ye France CDR mɔgɔw tun ka ca a kɛnɛ k'a dɔn ne Alu Wage ani Alu Jara ne kɔni ye n président a dɔn ko si c'est cas ne b'a essayer ka n ka billet yɛrɛ porter k'a bila ka taga marche la pour que congrès ka kɛ ne ɲɛna Alu Jara fana ko k'ale fana tun b'a fɛ ka taga mais les 24 les 25 o tun t'a ka programme ye mais ale fana b'a ka billet tigɛ walasa o waati ka se k'ale fana sɔrɔ yen ala y'a kɛ an mɔgɔ fila kɔni taara o bɛn ɲɛ bɛnkan nana kɛ mun kan a fɔra ko mɔgɔ fila de tun ka taga a dɔn Sadou Gada Baraji ani Nasira Keita Sadou Gada Baraji ko n'a ma ɲɛ n'a bɛ o cogo la ale a ka di ale Sadou Gada Baraji ye vraiment jɛnɛ fana ka taga o ko jɛnɛ nana ka bɔ Mali la a ko hali ni jɛnɛ nana ka bɔ Mali la k'a ma mɛn k'o tɛ baasi ye a kɔni ale Sadou Gada Baraji a ka di ale ye ni ale bɛ taga yɔrɔ la en tant que jɛnɛ vice présidente voilà Nana Sira Keita merci beaucoup Arasu Wasulu merci beaucoup donc a ko k'a ka d'a ye k'ale tun ka kɛ comme n y'a fɔ cogo min na an tɛna dɔn o kuma détail ba ninnu na kuma kun cɔra k'a fɔ ko wari kun tɛ kuma caman kun fɔra mais finalement bɛn nana k'a kan k'a fɔ ko jɛnɛ ka billet fana ka bɔ président ka kuma wallahi billahi n bɛna nin video kɛ a t'a kalama hali n'a sɔrɔ n'a b'a kalama a y'a ye publication na mais ne ma taa k'a fɔ ko président n bɛna video k'i tɔgɔ la parce que a ka ɲi ni mɔgɔninfin n'i ye mun ye ni mɔgɔ ma ni yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ fɔ ni hɔrɔn jɛra a ka kan bi an fana ka bɔ k'i fɔ n'i ye erreur mun kɛ an b'i ka erreur fɔ n'i ye ɲuman mun kɛ an b'i ka ɲuman fɔ a dɔn a Sadou Gada Baraji kelen ko jɛnɛ ka billet tigɛlen kɔfɛ ale b'a ɲini CDR France mɔgɔw fɛ argent de poche ka di jɛnɛ ma hali ni fɛn ma di ale Sadou Gada Baraji ma hali ni fɛn ma di Nana Sira Keita ma ko jɛnɛ ka argent de poche ka d'a ma mɔgɔw ma sɔn a ko bon n'a ma ɲa k'ale Sadou Gada Baraji k'ale bɛ wari b'a kun hali n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ mun ye ale b'o kɛ mais ale bɛ wari b'a kun ka jɛnɛ ka argent de poche ka di ala nana kɛ tuguni a yɛrɛ ka sabati kama a yɛrɛ ka hɔrɔnya kama a yɛrɛ ka danbe kama CDR kanu kama arasa kanu kama bɛɛ nana ka tila ka to a ka ɲɛmɔgɔya fana la o wari fana nana ta ka bɔ kɛsi kɔnɔ ka di jɛnɛ ma comme argent de poche a ye Sadou Gada Baraji ka kanu ye an bɛ bɔ o yɔrɔ kɔnɔ n'an bɔra voyage kɔnɔna la an bɛ taga Bamako ala y'a kɛ ani anw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a girikajɔ bɛɛ kɛra ka congrès ka tile filanin bɛɛ kɛ fo ka tile filanin tɛmɛ à peu près 3 ou 4 jours o kɔfɛ u bɛɛ seginna ɲɔgɔn kɔ dɔɔni dɔɔni comme anw taara an ye vacances kɛlaw ye ne ni Alu Jara an kɔni an ye tan dɔɔni ta yen nɔ an ye tan dɔɔni ta a ko kɔnɔna la bɛn o bɛn kɛra o kɔnɔ fɛn fɛn fɔra o kɔnɔ a fɔra ka fɔ CDR France CDR dimoni bɛɛ de jɛra n'o ko ye fo kana don élection waati la fo ala nana kɛ fo kana don élection waati la parce que an bɔra mars la avril mai juin candidature ko kumaw nana donc o waati la an nana ka na an ka candidat choisi ni ala y'a kɛ n'o o candidat kɛra Sumala Sise son excellence Sumi champion ala nana kɛ a ko nana ko o waati la Sumi champion ka élection nana a ka choisi kɛra o waati la
campagne wati be sunya anya ye bi mamunun be ku yere proclamer en tant que les grands fans de Arasta, en tant que les vrais membres de CNL France. Ko gelale wati mina Sumala nana swazi anya makele unye utara katu do taru yere bla badila do taru yere bla kokojila ko Arasta ya njafa ndina na mo to fo a donc on a me u yere bonu yere don parce que video kuma temesira do jagwara kankan fote amba fote fana siranya te fote chromatique tere. Si il faut aussi pour donner le nom, pourquoi pas? O ma kelon olu nana kana fo ko Arasta ye janfali ke mais bi ni yu nyini nga wafo ko lu be Arasta fe ka te nyama mo be ka mais élection wati olu kumbe mi u tagara u ye kuma na sugu be fo on nyana a wati konala olu konu écarté kata ama kuma campagne wati nana Sadio Gada Baraji naka équipe France kono amba foko dinya sedere be on yere tere yerde mo were de ya on wele ka ko témoigner katla ka taga Sumala yere fe. Je pense que Sumala yere fana ye akuma yere fana fa ala ka lettre kono ka adresser sedere membre bela surtout particulièrement en yere ka porte-parole no Arasta ye ka foko sedere mo yu jene ka fin beke sedere kola fin ale ka campagne kola an kɔni ne bɛ kuma ni Faransi ta ye ne tɛ kuma ni jamana wɛrɛ ta ye ne bɛ kuma ni Faransi ta ye parce que ne tun bɛ Faransi yan de n ye campagne bɛɛ kɛ Faransi yan de c'est-à-dire Faransi tɔgɔ la Sadio Gada Baraji yɛrɛ ka bonya b'a la dɔrɔmɛ kelen c'est-à-dire Faransi mɔgɔw m'a minɛ yan aw hali bande wɔrɔli minnu n'an y'a dilan ka Sumala kunkolo k'a la walima ka Arasta kunkolo ni Sumala kunkolo bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka tila ka hali IRD ka logo ni c'est-à-dire ka logo k'a la a wari bɔra c'est-à-dire Faransi yɛrɛ ka kɛsi kɔnɔ an yɛrɛ ka bilan an delila k'a fɔ ka tɛmɛ mais don n'a nataw la après vous yɛrɛ b'an bolo déjà en papier c'est-à-dire France yɛrɛ de y'a ka wari b'a kun IRD mɔgɔw dɔrɔmɛ kelen a ma b'u kun est-ce que y'a faamu a dɔrɔmɛ kelen a ma bɔ IRD mɔgɔw kun Sadio Gada Baraji a y'a ka groupe bɛɛ mobiliser ka bɛɛ lajɛlen mobiliser ko bɛɛ lajɛlen ka campagne kɛ i n'a fɔ Gidi y'a fɔ fɛn na cogo min na a ka grand dossier la cogo min na a don ou an b'a fɔ carte sur table de a wagati n t'a dɔn hakili t'a la ni wagati min na ni dossier sugu mun kun bɛ yen donc k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka campagne kɛ i yɛrɛ sogo ni dɔngɔ la an kana kɛ wariko ye an y'a ko kɛ ten dɔrɔmɛ kelen a ma tɛmɛ IRD mɔgɔ ni c'est-à-dire France membre kelen cɛ n'a kɛra ni mɔgɔ mɔgɔ ni ma bɔra a tigi ye o kɔrɔ de k'a fɔ k'i ye anw la nɔgɔ parce que an b'a fɛ ko ka kɛ jeliya kan don min na campagne bɛ bannen kɔfɛ don na ne delila ka u ka directeur campagne wele n'o ye Siku Magasa ye ka na plateau kelen kan ne yɛrɛ ka page kan ka ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'a ye wari di Sadio Gada Baraji ma dogo la n'an t'a kalama pour que an ka se ka poursuivre a y'i kali a yɛrɛ taara ka taa an fɛn dɔ lettre dɔ d'a ma lettre d'encouragement a ko tiɲɛna ko wari caman dir'olu olu yɛrɛ ma wari dira ko ka campagne kɛ n'a ye mais c'est-à-dire France mɔgɔw ma sɔn ka wari minɛ awa d'ailleurs yɛrɛ wari yɛrɛ kuma propose an ye mais a kun b'olu hakili la u kun kan ka wari d'a ma mais comme an ma wari ɲininkali kɛ u fana ma wari d'a ma mais u b'a dɔn fana n'u kun ye wari d'a ma fana an kun t'a minɛ donc ala y'a kɛ o kɛra o cogo la fo ka na élection kɛ ka élection tɛmɛ premier tour ni deuxième tour kɛra o cogo kelen na dɔrɔmɛ kelen ma di an ye ko bɛɛ kɛ o élection kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔ fɔ kuma min ye kuma filimata ye bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔ fɔ kuma dɔw yɛrɛ bɛ ni olu ye kuma ɲuman fana ye ne yɛrɛ Ali Wage ne ye n ka président tan Musa Mara n y'a tan k'a ka parti yɛlɛma k'a tan k'a yɛlɛkɛ k'a kɛ fɛn bɛɛ mais je pense que ça fait partie de la campagne c'est obligé n'i ye mɔgɔw kanu walima n'i ye candidat dɔ choisi hali n'a y'a sɔrɔ ni nin de kun ka di ye de fait que déjà o n'i bɛ concurrence la ka ban diyagoya le coups sont permis pour que i ka se k'a fana lajigin walasa i yɛrɛ ka se ka bila sanfɛ mais en réalité Musa Mara kun ka di ne ye kabiri don min na yɛrɛ Sumala kun choisira je pense que ne ni maa caman kun ye mankan kɛ a kɔnɔ la CDR kɔnɔ ko parce que ko chaque fois an ka candidat fɛngɛlen an ka candidat choisilen kɔfɛ ko halisa ne bɛ ka bɔ ko Musa Mara n ko tiɲɛ na n ko Musa Mara n ko vraiment depuis ne ma don CDR kɔnɔ Musa Mara de kun ye ne ka homme politique ye ale de kun ka di ne ye et je pense que ale de ka di ne fana n y'o kuma fɔ a don mais comme n nana raisonner ka na yira n na k'a fɔ k'i bɛ jɛkulu kɔnɔ jagoya don
soit il be jogulu kono walma soit ni be jogulu kono be to jogulu ko hakina ta ko ngo tiado do surtout yere déjà ni interpelle ka yirana ka foko ere tara kata cédric ka congrès la malla n'a fora ka foko ere bena boka opposé cédric ka idira vraiment akani bela fo ngo tiado bebe ska fili o koni vraiment ay mu fo tien o doni kama ne segena ko katla kana do campagne na watla ka musa mara tanga yereke mais ala ba don dusukuna mega mun fo anta te ka foko ibita kata in bokutula kata mo fana banande anta te ka foko amita sikata mo fana ba fana ne jamais de la vie amma songo ke wala marega boraka interpellation de ko ye sécurité mo sera ko 600 €. Bon ça ñere konto kalama déjà folo voilà sécurité mo ouais parce que meeting de kunkera montrer a don a déborder la faut a déborder peut-être qu'il y avait ça au chien fait campagne qu'on a là kuma chama nana fo an yere cédric mamuru mo do fait mo ye fili chaman ka akko qu'on a là a fili chaman ba fananu kera halla so ni cédric mamuru yere te arasa yere kanumba do ye fanani bananu ke mais o doni kama amma se ko bla walma amma se ka fo ko ante se ka serge kanta mbolo do koro ko parce que kute jogulu kono parce que anya blankuna ambebe kanda kelen ko amba fe maw do kana pouvoir kono na ambela jele me ka kele ko no fe anye ko be bla ka ke laisser passer awati la anye ko be ko o choko kelena élection bané afra résultat bora ko suma la ma gagner ambe dusura anye ngana sugu beta wala sa pour que ambe ka boaga fe mboy côté chukomina boaga investir boy côté chukomina fo ala nana ke investir dogo dara ka fo ko le 4 septembre ko boaga investir be ko don c'est de France mo diamo be bora kalama antara kata fenga mine kata consulat minali je pense que amadu ko chela amadu ko musola ma kele musara ka fo ka makanga yoro blatuni o kras mala sise kelen o be ko fe sisan maintenant an nana ye comme nin be temena sisan maintenant an bena segi kuraye kana an ka erreur koro corriger o erreur kelen corrigelen kɔrɔ maa minnu kun bɔra an na k'a fɔ k'olu tɛ se ko arasa y'an janfa n'u kun bɛ ka kɛlɛ bɛɛ kɛ olu maa kelenw tilara ka segin ka na tuguni ko non ko parce que ko Sumare de kun tɛ olu ka candidat ye a dɔw ko Seki Modibo Jara de kun ye k'ale de kun ye comment on appelle les super candidats ou les candidats potentiels ko les candidats de changement o kun fɔra a don bon an ko problème t'a la maintenant comme na aw segena kana cédric ye jegulu mun sigilen do malenden bɛɛ lajɛlen kama hali n'a y'a sɔrɔ nana aw kun tɛ bɛn kunu i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔninfin ka kɛlɛ kɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila k'i ba la a bɛ komi ka den wolo ko o man ɲi k'i bɛ tila k'i ba o den kelen na i bɛ se k'i ba la cogoya min na a ka jogo mais i tɛ se k'a fɔ k'i b'i ba la ko parce que k'i den tɛ an ko ni maa taara n'i yɛrɛ taara n'i tilara ka segin ka na ko tiɲɛ na ko ne de ye filila ko ne tilara ka segin ka na o tɛ baasi ye an ye mɔgɔw caman accueil o kɔnɔna la olu maa kelenw accueillen kɔfɛ u y'a yira ko fo olu ka intégrer bureau kɔnɔ parce que kuma dɔ la fo kuma ka fɔ i n'a fɔ ko kuma bɛ ka kɛ cogo min na quoi fo kuma ka fɔ ten quoi olu maa kelenw nana ka na fɔ n'o ye n bɛna tɔgɔ fɔli yɛrɛ de kɛ n'o ye cédric taxi mɔgɔw ye parce que an b'a fɔ ko cédric taxi mɔgɔw olu yɛrɛ nana yira k'a fɔ ko olu ka intégrer bureau kɔnɔ ko parce que ko an bɛ kɛlɛ bɛ kɛ olu kɛ bolokɔfɛ mɔgɔ ye ci taara ka taa don arasa da bon baraji ko ale k'a fɔ k'ale bɛ ban ka place di mɔgɔ ma d'ailleurs yɛrɛ ale baraji depuis don min na ale kɛra cédric France président ye fo bi ale bɛ ala deli de ko mɔgɔ kura kana kana fara cédric kan maliyɛnden fɛn o fɛn ko mali ko de ye ka hamina ko ye i kana i ka place bɛ cédric France kɔnɔ yan mais k'a sɔrɔ o cédric taxi mɔgɔ kelenw depuis wagati min na cédric ko bɛ sigi France yan olu de kun y'a fɔ ko olu tɛ se ka fara mɔgɔw kan parce que k'olu ye taximaniw de ye olu ka réunion bɛɛ bɛ kɛ sufɛ de arasa ye jateminɛ kɛ ani anw yɛrɛ an y'a fɔ k'u man ca u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 7 kan u yɛrɛ ko tiɲɛ don k'an k'a lajɛ k'an ka place dɔ d'u ma walasa pour que an n'u ka don ɲɔgɔn na mais olu ko non k'olu ka réunion bɛ kɛ wagati min na k'o bɛ kɛ su kɔlɛn o y'u ka prétexte ye an m'an ban on a respecté mais élection bannen kɔfɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ko
ko Sumala te kanda yere ko Sumala tanga kanda potentiel ye u bedere do de bula mo munu kunya ko Sumala ko tanga kanda potentiel ye mais do kun sona mais olu mo kelen u tla ka sigi ngana tuguni ko ka place do mo la cedre France kono Baraji ko problem tala mena mo do to fo ya no ye Aras Bala ye n'a ma bɛn ma balara ni tɔgɔ fɔ n'a digirila i bɛ hakɛ to mais kuma na tɛmɛsira de don mise Marega ale fana tun bɛ CDR membre dɔ ye Faransi olu ka place a fɔra ko olu ka place bɛ to olu ka place an b'a lajɛ k'olu ka place dusu walima k'olu yɛrɛ b'u ka place na walasa maa minnu kun nana minnu kun taara k'a fɔ ko olu ma k'olu desura ko an ka kanda Sumala Sise ko kun tɛ kanda potentiel ye olu mɔgɔ kelen tilara ka segin ka na tuguni k'u bɛ don an kun an ko problème foyi t'a la a dɔnni kama Bala yɛrɛ tulo bɛ n na Marega tulo bɛ n na hali n'a sɔrɔ ni Marega kun t'a yɛrɛ ɲɛkɛyɔrɔ la an y'a kɛ Montreuil n bɛnkɛ dɔ bɛ yen nɔ bi a bɛ CDR taxi kɔnɔ n'o ye Isiaka Bacili ye n'ale kun ye CDR France ka secrétaire général kɔrɔ ye ka tɛmɛ ale Isiaka Bacili y'i sen bɛɛ da fɛn bɛɛ kan tiɲɛ dɔn n bɛnkɛ de don mais n'a nana fasojo kɛnɛ kan tiɲɛ kan ka d'a ma tiɲɛ kan ka f'a ye bɛnkɛya an b'o bila kɛrɛfɛ Isiaka Bacili kɔni o dɔnni kama ale y'a yira a ma bɛn a ma mais jama bɛɛ sɔnna mun ma Sadiku Jara Baraji ko an kana sɔn parce que c'est à dire que jɛ ye mun ye ni c'est à dire que ni mɔgɔw dɔ nana ni mun ni mun ka kan an ka tigilamɔgɔ to o ka bila yen Sadiku Jara Baraji ko o dɔn CDR taximani kelen Yara kulo bɛ n na n'o ye Amadu Yara ye ani mise Keda ko mun y'u ka président ye bi a kulo bɛ n na olu de taara ka intégrer ka kɛ qu'on appelle chargé des relations extérieures olu de bilara o poste kelen na Baraji yɛrɛ y'u ka kuma sɔn ji la ka tila ka yuru la ko komi aw ye taximaniw ye aw ni mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn ye aw bɛ mɔgɔbaw ta yɔrɔ la aw b'a essayer aw b'an ka CDR kɔnfɔ mɔgɔw ye walasa pour que an ka se ka sankɔrɔ ta walasa pour que an ni mɔgɔbaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn a dɔn kuma duman foyi tɛ yen nɔ mun ma fɔ a dɔn bɛɛ lajɛlen sɔnna a dɔn fana u taara ka bila fɛn kelen kɔnɔ tuguni comment on appelle an ka bureau kɔnɔ ka bureau bɛ composé n'u ye ko problème t'a la événement filanan bɛna kɛ mun de ye CDR France kɔnɔ Sadiku Jara Baraji sera ka CDR France 1 ni 2 ni 3 ko kuma min bɛ yen nɔ a ye fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko vraiment a ka di ne ye n'a ye ne choisi k'a fɔ ko ne ka kɛ a ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye layiru mun ta n b'a fɛ ka tɛmɛ o ko ye mun ye k'a mandat ye tuguni mɔgɔ k'a fɔ ko CDR 1 a mandat ye mɔgɔ k'a fɔ ko CDR 2 a mandat ye mɔgɔ k'a fɔ a ye ko CDR 3 ko mais k'a bɛna lajɛ ko an k'an ka CDR bɛɛ yɛlɛma k'a k'a kɛ bɛɛ kɛ comité ye mais bureau kelen bɛ créer o bureau yi a kun ye bureau de coordination de ye a y'a bɔ la ka kɛ bureau CIA ye o bureau CIA yi comité fɛn fɛn kun bɛ yen n'an kun b'a fɔ mun ma ko CDR 1 CDR 2 CDR 3 ko bɛɛ lajɛlen ka na ni mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ye walima mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye ka bureau dɔ créer o bureau bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw bɔ o kɔnɔ ko CDR 1 ni 2 ko kuma ni 3 ko kuma k'an ka ɲinɛ o kɔ a nana ka na an bɛɛ sensibiliser ala y'a kɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛna o kɔ pewu fo fan bɛ dɔnni min na fo bi Sadiku Jara Baraji ka layidu kan ye mun ye o kun y'o ye a ko et puis fana k'a bɛ kɛ président ye mandat 2 ale Sadiku Jara Baraji tɛ ala deli la parce que a b'a fɛ ka na san 5 mun kɛ a bɛna baara mun kɛ ale b'a dɔn maa hakiliman caman de bɛ CDR kɔnɔ a denmisɛnnin b'a la a mɔgɔkɔrɔba b'a la donc maintenant peut-être que san 5 kɔnɔna la n'ale sera ka erreur mun kɛ mun bɛna o kɔfɛ o bɛna essayer ka na ale ka erreur corriger ale kɔfɛ mais mandat 2 ale Sadiku Jara Baraji ka laɲini tɛ ko k'o kɛ CDR France kunna o kun kɛra ka layidu ye depuis a dɔn a bɛ eli don min na o kun y'a ka layidu fɔlɔ yɛrɛ ye déjà a y'o kuma nin fɔ mais an b'a fɔ de k'a fɔ ko layidu tɛmɛra n'an bɛ bɔ video kɔnɔ an b'o yɔrɔnin fɔ ka da kan bon Sadiku Jara Baraji ye CDR France a y'a fɛn bɛɛ ci o cogo la ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɔfɛ ka CDR taxi kelen mun n'a b'a mɔgɔw dɔn k'a cɛ kelen ka bɔ ani CDR balayira kelen mun n'a b'a mɔgɔw dɔn ani CDR Madiga Sako kelen ani CDR Jama kelen n'a b'a mɔgɔw dɔn ko CDR France mun yɛrɛ kɔni walima k'a fɔ ko u mɔgɔw dɔw kun tɛ CDR France kɔnɔ k'a mɔgɔ kelen dɔ ka bɔ k'a ka kuranna ta k'a k'i kali n'a y'a sɔrɔ n'a mɔgɔw dɔw kun tɛ CDR France kɔnɔ k'a mɔgɔw dɔw ka bɔ dɔrɔn k'a k'i kali awa depuis u bɛ CDR France kɔnɔ u ye CDR France to cogo min na fo an bɛ dɔnni mun na bi CDR France b'o cogo kelen na a ka ko foyi ma changer ni wagati n'a ɲinina Baraji fɛ ko ka bureau disu ko bureau man ɲi ko ka bureau ci ko ka segin bureau kan
aba fuko problème tala abe réunion d'urgence de organiser ou abe réunion extraordinaire de organiser abe tla ka bureau kona mo be wole kana ka soro ka bureau renouveler aba renouveler to na ni abenebe mo ma to mina abe ke oto kelena bon on a ke oto la be intégrer len ko monsieur France kono an nana ko au conseil ko élection nana ko au conseil ko ube candidat de choisi o yoroni na ni ma be no ni mama son au conseil ko ma surtout na ma so au conseil candidat kelema o ye alu wage a doni kama u ya kuma fo ko amena na ke au conseil kamena na au conseil la kamena na mogo de choisi kamena na mogo de choisi ani anya mogo de choisi a kuma fla be tura nyogon fe e ne ngo o ye mun kuma sugu ye a ko braji ya nyini ko komi taximani munun be comment on appelle olu munye chargé de relations extérieures comme olu be mogo don e fana u kalalendo aya fo ka damun ka mena o fana fo ako kuma ko parce que kalalendo fana ka tema anka ambo olu mogo bla uni kandaw ka discuter nuni kandaw discutera nunu mogo mun benaka amba la ya ambo tigila mogo soutenir a fara ko ko yerani tambara mara ani John ani keda kele de ka utara kuni kandaw be discutera tiaro wa galondo wa ala de bodo nete kalama mengoni ya me ko lu de swake mogo kule bena cedre France kono ngo cedre taximani mogo kele onde mogo swazi wa ko awo ngo bono lu de kanda swazi ne alu wagen tala wallahi bi mina abi fana to fana yoro la abi aras junior ni tlobena na so ni alu wage galon tege ga boy ga foko alu wage galon tege bena ni chunga ko alu wage ko munekera ngo otma aw nyina ni taximanu kelen ko wa doni kelen mun kama ni taximanu ko kama kanye sumala société choisi ko arasa sana ko arasa war mine otma aw nyina no ko wa na nyina no dongo ne alu wage manyina ko bo mo mabo ofo ikofe wallahi no ye swado reke ni turat kila moko abi janfa be ne kele abiro kona mogote no salgara braji yere ma fondala de ama fo nyire aklora de mais mo klobe na mo mun yen kele fas u yen kele dogola u yen kele ko bar manda ko ne ko taximanu de kanda swazi ko te benema yara yen wole ko pourquoi ko ne bo kuma fo ngomba fo pate ndalen tawla ne alu wage ngondalen tawla anya kuma chama fo mogo nyana ko ne kuma mun fu ko fe ça veut dire que ne kunti saka kuma fu nyana me nya kuma be fu yere nyana ngo ne dalenta ka kola wallahi billahi ngo parce que ngo ne ba do abe joro nyindila aw ye politicien de anya kuma chamanke a taximanu mogo do be ne ko kuma ko te kuma ne fe ko wani toy est ce que afam ambo koni na ambo grigara la jene ka minali na kana kokono taximanu kelaw nya ngole montre suguna iklobena kanga réunion do ke réunion tara kata ke restaurant a doni kama ne baragere ne mata de me fen kera kontorande ki bekera a fura kanga ngata manifestation de ke ko jene ka blali ko ka to proclamer c'est taximanu kelen de wulla an kama ko an ni ala che kama se ka mawre soutenir ko fana ni banane kela ko surtout mo mye président de la république fana banani ko aw betla ka tuko ko ma ko to tar ko luna ante se ka to nyogon fe ko parce que kambe ka fana ni banane kela o kambe ko le soutenir ni galondo doka podro ko alu wage galon teke ni c'est taximanu kelen o lu de o kuma fo en même temps nantara kata comment on appelle jenega wulika jola en même temps ni taximanu tiku ni comment on appelle bubu jabira toy uno be nyogone ne alu wage ko ntala en tant que c'est taxi mo de kanda swaji ne alu wage tala bi ntala sini awa derrière ni comment on appelle ni cheto brangono jabira ngo ande la kata sokuke ibeka ka hotel la hotel ko fe afra ko ministre do bena montre entra na ni jabira de nyogon soro jabira ya enfana banani ne de danga denye ni ye ne fani banani ne beska ya fima menen di ne ni te je horo ya ka dambe ka ko ne ni be sigi fengele nga ko tuni ka ko ne ni be ko ke nyogon fe ngo e danga de tamate de no alu wage ne take ni ye ne fani banani ni ye ya fa dele mbe ya fima al ni ma ya fa dele ma fo kuma kombe do ki fani bay mais inete je o doni kama c'est de France ye kele sugu be ke ne ka ne ma son u bolo umadala che ganyanan kofe abi wudi a campagne kede ni mogo hakili bala abi utamu ye wole ako aluwage ako vraiment ma so ni koima ama bema yara ye wole kuma so ka campagne ke chema ma bema
ngo ate be aw ma ne te fenge ka fo ka jam ko ne be fenge nyere ka conviction na o da to na fura ka fo mo ko tsaka alu wage manipuler mo ba fo ko way ko alu wage il est trop sentimental, il est timide, il est comme ça, il est manipulable. Aw tene don wallahi aw tene don meneni mo jera aw nyininga kem be manipuler o te alu wage parce que ne baro ne jigi dalende mo shiga warkan mo mun be manipuler arama dem mi jigi da mo ga fenga ne alu wage fantande me kabre ala ne da ne ba fo ko bi alhamdulillah fantaya nda fo ko te fantaya alsare me ne ba fo ko bi ne chewo chebe keleke horan dambe ni fenge keneka wallahi bilay ite sika ne da parce que mbaro ndina nataw ne jabe bo nga demsena la nye jabe bo alsa nye demsena ya wambe nga jala alsini ko alu wage be manipuler nga kungolo mayo ne ma soni mun ko la je pense que ntaro ni chifra arasa yede wa walma na so nune arasa kum bengando wa arasa yede de la video do ke ka yira bela ko kaya fasaju gana braje ko hal na so na anganyana nankera ni anye nanga kanda ganyana ko ni cheye postu saba walma nani ko na ya a proposanye ko c'est de français mo ga flata ko wa kele ni taximan kele uma mais tellement que ça gara braji dara nununa tellement que nunu nyo essayer ka fuka do ça gara braji koro finalement postu saba be sorle cheye a proposer ça gara braji ko c'est de français mo ma ay ni mbeto nunu mbolo sabula nunu kanyi postu la obeska en représenter Europe taxi sere taxi mo fleni ou fleni kata a yoro la kata postu nunu be soro ni to de la ni mo ko kanye errike c'est vrai anya errike ça gara braji ere jaragilo ola kosobe anaka briko na mo mene alu wage ne ngone tala aw mana ke to pati de ne ko de campagne ke cheye aw ngonda le taxi manuna ngo parce que politicien de do nga maski gala nunu nu man train ne ko baka fo mako tout wallahi nin taxi manu kelo nga aw bolo ka fo ko nunu be anu ku be sedere ko la wal me wera sa ko la anga si gala ye anga si gala je adon ne o fo ne ga tia bi ala yo siginema al ni chema fo ne ba do anam en conscience ka fo ko la ne ga tia siginema bi awa benene mo munu fana che wo yere ba do fana ko fo tia kale ne sigara ne ma uye kele sugu bege kan kana ta jere suteni ayta kata jenega fembe image la ye na so na ye ni taxi man kele unye jenega cortège la che kele muni muso kele mun to ko mani we jatike ko be kona la dani mbeni fara to fa no kele te woyote na so na yitoro ibe ya fama uwo ko amma ko dani jene antanga no lu tukule banko ka olunu antesika je ni se de taxi man kele nda fo ko antanga nani fanane banane kele wore jelendo kolu te olu sira dige olu na on te ska laba ñoxon bolo c'est der taxi manu kele abi cham ba kalama fe c'est der taxi manu mo kele ño u bega réclamation ku ñore ko parce que kan fanane banay kala ko ambe ko lu suteni jana tige kuma sugu foy te no ni baraje ma yira nuna en tant que ni jenebe arasa no fe jenebe ni mbolo ngan ante ska fo ambe jeneto yi akra a choko kele na maintenant comme boyro fana tout bolo uga boro mena o yoro fo mo nyana ala nana ke jenega girgaran cara ka caya anana kana avuka ko kuma fo ani avuka kuma na ko 14000 euros wo ko war mbe kesu kono ka warta bo hal na so ni war kuma bo fana jama wari nan ko ba tan tola ani mo tana biala sisa braji ko avocat ma wari mana di c'est sûr que est-ce qu'avec blawa avocat ko kale seko ye mon fefen kale boke ayre jade meneke ango kanga munde ke sisa pour que kasaka ni wari soro sa do gara braji janesi doro koita olu sigi uga lairu tale menye mo folo mo lairu kame sa gara braji ko ale ba fo avocat na so ni warte sika dama sisa ni planche de bedi na ya soro ka foko planche de dama sisa na le sa gara braja le bena ni wari planche hal na le soro na le ba ka terrain de fere bamako ale ba fere wala sa ni nchembe sika ta jene ngwango nyana butuko na bitake jane si ko no kale 500 euros bo doro fana ko no kale fana 500 euros bo sa gara braja fana ko ne euro ale fana 500 euros bo ore kumna ke 15000 euros pour que
ko ka mɔgɔw bila ka taa jɛnɛ nɔfɛ fo ka taa a défend k'a ka se ka bɔ finalement an yɛrɛ jɛnɛ an nana jateminɛ an ko non nin ko in nin ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛ ye nin ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ka kunkanko ye parce que jɛnɛ bɛ tugulen bɛ mɔgɔ min kɔ n'o ye arasa ye arasa bɛ maliko kɛlɛ la a don kama an nana ka na essayer ka collecte kɛ wariw nana ɲini fan bɛɛ fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ne Ali Wage bɛ bɔ kalama don min na k'a fɔ ko wariw bɛ ka ɲini a fɔra ko wari bɛɛ darajɛra ka fara ɲɔgɔn kan maraka faama muso dɔ don musokɔrɔba dɔ don a bɛ Mamadu Ali Batili ka parti kɔnɔ n'o ye APM ye mais en même temps a tugulen bɛ comment on appelle fɛn fana kɔ wala ɲinana de 5 000 euros Janesi merci beaucoup a tugulen bɛ Sederi Mahamudu fana kɔ ale maraka faama kelen fana ne kɔni yafara ma dɛ sinon dɔɔni mun na an ye Sumala choisi a bɛ APM na ale maraka faama kelen tilara ka bɔ an ka groupe kɔnɔ k'an bɛ fa nani k'an bɛ nani ba nani ko parce que k'an ye dangaden ye k'an taara tugu Sumala Sise kɔ k'an yɛrɛ fa to yen n'o ye Mamadu Ali Batili ye k'an ni arasa bɛ dangaden a bɛ arasa ka groupe kɔnɔ a bɛ sɛdɛ taxi mɔgɔw kun n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'a ye yen n'a y'u ka porte parole ye wa walima n'a y'u ka trésorier ye wa n t'a dɔn a ye fɛn fɛn ye yen nɔ mais a ko ko Sederi Mahamudu bɛɛ lajɛlen k'an bɛ dangaden k'an y'an fa to yen ko ka tugu Sumala kɔ Sumala bɛ mun de don Marijoko ko la ka tɛmɛ ale arasa yɛrɛ fa kan k'an tugura Sumala ko an tugura arasa ko ni wari de a dɔn o y'o fɔ a b'a kɛ dɔn n trompera de ko 500 euros quoi i y'a faamu wa maraka faama kɔni y'an fa nani k'an ba nani mais ne Ali Wage ne yafara a ma franchement parce que n ba de don ne ba y'a fɔ ne ɲɛna n kana mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔgɔya surtout a musolama voilà ale y'o fɔ an nana o yɔrɔ la ka na mankan bɛɛ ci Janesi Doro Koyita monsieur le président bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ 5 000 euros bɔ walasa pour que ka se k'a bila ka taa jɛnɛ nɔfɛ ka taa jɛnɛ défend ko avocat ka bɔ Bamakɔ yan nɔ France yan nɔ ka taa jɛnɛ défend a dɔw Mali la mais a ma ɲa an y'a kɛ ni jamana kunkanko ye ala nana kɛ 15 000 euros yɛrɛ ma sɔrɔ mais 10 000 euros sɔrɔla ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɔra kalama mais maraka faama kelen ye seere ye dɔnni mun na jɛnɛ ka wari bɛɛ bɛ dalajɛ ka fara ɲɔgɔn kan an taara ka taa kɛ n'a taara ni bɛɛ bɛ Zores yɔrɔ dɔn McDonald dɔ bɛ métro dingɛ da la an taara ka taa sigi yen nɔ wari bɛɛ bɛ ka compter u ye café ni fɛnw commandé dumuni commandé après dumuni commandé ko ka wari compter ko ka bɔ jɛnɛ ka wari na n ko ni ala ye cɛ o cɛ ci ni ala ye den o den ci aw tɛ jɛnɛ dɔn ne de bɛ jɛnɛ dɔn parce que ne de jɛnɛ jɛra ne b'a dɔn ne de tun ye jɛnɛ trésorier ye jɛnɛ ka wari ko n'a ala y'a ci n'a y'a kɛ wallahi billahi aw bɛ bɔ Mali télévision n'a ma bɔ France de la aw bɛ bɔ Bamakɔ RTM na a don ne ye wari bɔ n kun k'a san mɔgɔw yɛrɛ jɔ ne ma fo k'u dabali banna ko pourquoi ko ne bɛ nin kɛ n ko ne bɛ jɛnɛ dɔn de mais ne bolo tiɲɛ ala ye ne ka tiɲɛ sigi ne ma bi ko bɛ cogo min na réseau sanfɛ a dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ muso la taximaniw ye u kali ko en tant que nani olu jɛnɛ kelen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ani danni kelen ko nani fana ni bananikɛlaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu na anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko tɔw ta de k'olu b'a dɔn k'olu na anw tɛ se ka bɛn mais u y'u ka prétexte bɛɛ kɛ u m'a fɔ ko Sederi France ye datugu olu ɲɛ yɔrɔ dɔ la dɛ u b'a fɔ ko Sederi France y'a kɛ tan dɛ ko Sederi France y'a kɛ tan dɛ ne Ali Wage tɛ galon foyi da mɔgɔ si la yan parce que n y'o de fɔ ne ka lahara dɔn o jɔrɔ bɛ ne la ni nin diɲɛ wagati kunkurunin ye quoi u y'a kuma sugu bɛɛ fɔ an fana y'an kali anw bɛ kɔ bɛɛ kɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ an bɛ nin jɛnɛ kelen an b'a labɔ n'an ma se k'a labɔ an seko ye fɛn fɛn ye n'an b'a kɛ an b'a kɛ jɛnɛ bɔlen Sajogara Baraji a y'a ɲini Sederi France fɛ saga 4 a ko hali ni an ma se ka wari bɔ k'ale Sajogara Baraji yɛrɛ b'a ba kun k'ale bɛ kɛ ko parce que nin ko tɛ se ka bila ta fo nin ka kɛ fo ka jɛnɛ bila ko ka ɲanga diɲɛ bɛɛ k'a ye wari mun dépassera kɔ la ne tɛna se k'o bɛɛ fɔ jɛnɛ yɛrɛ b'o dɔn Sederi France mɔgɔw b'o kalama o tɛ ne ka kuma ye bon an b'o kɔ la dɔrɔn an nana ye ko vocalu bisiki u bɛ groupe dɔ wele ko bisiki a bisiki ko ne tɛ foyi ɲɛda la kabiri ala ye n'a ma deli ka don a kɔnɔ ni ninnu ka vocal ko yɛrɛ tɛ et puis fana n ye mun kɛ ka sɔrɔ ma vocal lamɛn a ka ca ni kalo 5 ye vocal ninnu bɛ ka bɔ yɛrɛ parce que ne bolo cɛbakɔrɔ mana dɛsɛ de i b'i yɛrɛ bila vocal jouer la quoi cɛbakɔrɔ dɛsɛtɔ la o de b'i yɛrɛ bila vocal jouer la a dɔnni kama ne ye vocal ko ninnu ne y'a c'est à dire que ne y'a kɛ manamana ko ye quoi n ko mais a fɔra ko boye ko
ko Sadio Gata Baraji y'a fɔ ko ka rasa changer ko Sadio Gata Baraji ko an ka rasa to yen k'a don ta ne ko mais n ko est-ce que o ye diɲɛ wuli ko kuma de ye wa n'i ye kuma fɔ i ye kuma ba fɔ mais n'i ye kɛwale kɛ i ye koba kɛ mais n'i ye kuma fɔ n'i tɛ se k'a kɛ o fɔli n'a fɔbaliya bɛɛ tɛ fu ye wa don dɔ nataw la ne bɛna kuma o kan mun de y'a to Aliu Wage ni Camu tɛ sigi ka video kɛ ɲɔgɔn fɛ mun de y'a to aw ɲɛ bɛ Camu ni Aliu Wage kɛcogo la Aliu Wage b'o dɔn Camu b'o dɔn n tɛna nkalon da la mais don dɔ nataw la n bɛna plateau sigi o ko kelen kan n bɛna maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama parce que ne ni mɔgɔ ne ni i bɛ jɛ ne kɔnna fɛn bɛɛ n bɛ se k'a bɛɛ f'i ye n bɛ se k'a n yɛrɛ bɛɛ d'i ma mais ni c'est à dire que ni y'i bila ou bien n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i dalen tɛ n na ko n'i bɛ jɛ la fo ka diɲɛ wuli ne fana tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne ko n ko Sadio Gata Baraji ka vocal kɛ Camu bolo kalo kelen kalo fila Camu bɛ bɔ Facebook sanfɛ Camu b'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ justifier mɔgɔw k'u yɛrɛ kɛ tan mɔgɔw ka baara kɛ mais ne ko mais Camu ma mun de don mais a tɛ se ka ɲɛfɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ ko mais dans ce cas ne e bɛ ɲɔgɔn fɛ fu de la an bɛ ɲɔgɔn fɛ fu la ne ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ e dalen tɛ ne la mais pourquoi déjà nin vocal ko ye ko fitinin de ye nin kun bɛ se ka régler ka sɔrɔ a ma se nin mankanba in bɛɛ la mais jaa mun b'a kɔrɔ ne t'a dɔn o de kɛra problème ye u nana ka na vocal ko in de kɛ ko belebeleba ye i b'a fɔ ko diɲɛ wuli ko kuma de kɛra i b'a fɔ ko coup d'état de kɛra Mali la ko wayi ko bisigi mɔgɔw ye Arasa janfa bon o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye u ye mot minnu fɔ an k'a bɛɛ condamné tiɲɛ foyi t'u bolo mais et après est-ce que u ye Arasa fa de nani wa u ye Arasa ba de nani wa u ye mɔgɔ de faga Arasa ye wa non cɛ bɛɛ dimine bɛɛ lajɛlen dimine c'est-à-dire que adamaden hali i yɛrɛ woloba ni i yɛrɛ woloba ni yɛrɛ fa ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ko dɔ kɛ n'a ma bɛn ma n'a digirila cogo dɔ la wallahi billahi hali n'i m'a f'u yɛrɛ ɲɛna ko mɔgɔ ka mɛn i bɛ se ka du kɔrɔfɔ hali mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna a bɛɛ ni Ala cɛ mais an ka taa kuma sɔnsi lajɛ o débat ka jan dɛ Aliu Wage tilara k'i bolo da ko bɛɛ kisɛ kan mais c'est-à-dire France mɔgɔw y'a exiger Baraji kan ko vocal kelen minnu kuma bɛ k'a fɔ k'a ka d'an ye an ka na i kana n'a ye mɔgɔ de bɔra n'a ye tɔgɔ ɲininaw de taara ka taa ko in médiatiser Facebook sanfɛ o sinon nin tɛ Facebook ko ye o e bɛ c'est-à-dire France fɛ ne bɛ c'est-à-dire France fɛ e bɛ Arasa fɛ ne bɛ Arasa fɛ e ni Ala cɛ ni kuma dɔw fɔra Arasa ma ni o bɛna kɛ sababu ye ka jɛkulu ci n'a sɔrɔ ni jɛkulu cili tɛ e kɔnɔ n'a ka di e ye a bɛ ni Ala tɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ ko ka nin ko in dilan duguma ne ko n ko mais munna mɔgɔ minnu bɛ ka na kalabanci a la Facebook sanfɛ pourquoi ninnu ma sɔn an ka nin ko in dilan duguma mais a kun ye mun ye an bɛ bɔ an yɛrɛ kalama yɔrɔ min na sukɔn dugujɛ dɔrɔn meeting banna dugu jɛlen dɔrɔn ko awa ko c'est-à-dire taximani mɔgɔw taara ou c'est-à-dire métro k'u taara ka t'u ka lancement kɛ an ɲɛ b'o la café dɔ la mais an ko ja nin de y'a kun ye mais nin de y'a kun ye mais yanni an kun ka a ye parce que an kun ma faamuyali kɛ kosɛbɛ parce que Arasa ka lettre nana ko a ma ko wayi ko parce que ko mɔgɔw ko meeting kɛra ko jama baden bɔra a don ne yɛrɛ a bɛ wele n ko mais kuma mun ni Arasa y'a fɔ a da k'a fɔ ko jama nana ko wayi ko ne y'a sɔn ni nin bɛɛ ye carte ta e de y'a don Arasa da mais n terikɛ de ye n tɛ se ka fɛngɛ ka tiɲɛ fɔ tere o tɛ teriya sa e de y'a dɔn Arasa da Camu sinon Camu tɛ Arasa tɛ se k'o dɔn e ni Ala cɛ o preuve b'e bolo yɔrɔ jumɛn na k'a fɔ ko ma ko mɔgɔ filɛ nin ye kɛnɛ kan na ko Mamuru ko carte t'o bolo où est ta preuve n y'a wele n ye vidéo lamɛn dɔrɔn n y'a wele o don bɛɛ mais an bɛ bɔ kalama Arasa ka lettre nana ko ka an ka bureau dusu ko k'o kɛ comité ni c'est-à-dire France mun dɔ min an ye récépissé sɔrɔ ka bonya da Arasa kan ni Arasa yɛrɛ y'an tanu ni Arasa yɛrɛ y'an fɔ ka tila ka yira na an y'an ka règlement intérieur n'an ka statut bɛɛ caman k'a fɔ ko sisan kɔni maintenant an ka fɛn bɛɛ b'an bolo ni kuma yɛrɛ diyara ale yɛrɛ Arasa yɛrɛ da bi vraiment ala an yɛrɛ kɔnɔna don ka bi ka tɛmɛ Bamako kan ko ka d'a kan ni mun filɛ nin ye récépissé mun filɛ nin an bolo a t'olu bolo Bamako Arasa y'o fɔ an ɲɛna o don donc maintenant an ka fɛn bɛɛ b'an bolo fɛn bɛ se ka kɛ malijoko ko ye an bɛ se ka ko kɛ et puis fana CDR bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ Baraji fɔ kosɛbɛ a sera ka CDR bɛɛ fara ɲɔgɔn kan vraiment o yɔrɔnin diyara ye fo ka dama tɛmɛ mɔgɔ dɔ de ye vocal ta ka di Baba ma mɔgɔ min ye vocal ta ka di Baba ma ne Aliu Wage b'a dɔn n ka jafa mɔgɔ kelen bɔra CDR France kelen CDR fɛngɛ kelen de kɔnɔ ne tɛna n da don o vocal ko ninnu na parce que Baraji nana ni vocalu ye CDR France mɔgɔw bɛɛ y'u lamɛn ko est-ce que Baraji nana est-ce que Baraji bɛ ka kuma minnu fɔ k'a fɔ ko nin y'a ka vocal est-ce que réellement est-ce que nin de don Baraji ko n'a sɔrɔ ni vocal wɛrɛ yera yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ ninnu ye k'a fɔ k'ale y'o fɔ wallahi a ko o don mais k'ale bɛ démissionner ka bɔ CDR France la o don mais enquête bɛɛ kɛra vocal wɛrɛ ma ye k'a fɔ ko a ye mun fɔ bisiki kɔnɔ mun tɛ o vocal kelenw ye
ah c'est de France mo ko vraiment ko président ki fila idusu bora iyeninke mais ko ale kelenga vocal de ka jouer mais est-ce que on ala te bisiki kono mo bi woro jamana ko jamana bisaba ani fula walma kele olu ka membre be représenter le fem kono a jamana o jamana la presque mo fula mo saba de ba kono awni ala jale baraji kelemba ale fana bisa ke fato ye ka fuka le biti sigi kata ni kuma nu fa yerema mais mo wore ko kuma be no mais ale baraji ka horonya ka boama ka dambe ka boama mais ale baraji be munke ale be mun fo ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko k'ale baraji y'a ta to ala ma mais ale b'a ɲini CDR France membre bɛɛ lajɛlen fɛ ne ale baraji ni fɛn o fɛn ka kan kan ka da kan ni cɛ bɛ yen ni muso bɛ yen mɔgɔ min ko vocal ma diya ye k'a fɔ ko ka baraji sanctionné mɔgɔ fila n b'o fɔ mɔgɔ kelen ta ye n t'o yɛrɛ jate yɛrɛ parce que ale ta ye yɛrɛ n bɛ jɔyɔrɔ ɲini na n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ baraji tiɲɛ n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye n'o ye Isiyaka Bacili ye mais mɔgɔ kelen min ko vocal digira la k'a ma bɛn a ma ko jara baraji ka sanctionné o kɛra Nata ye Amadu Sempare i b'i hakɛ to n'i tɔgɔ fɔ nin na n'a ma bɛn i ma i bɛ yafa ma parce que n tɛ mɔgɔ si juguya la a dɔn Nata ko a ko ni baraji ma sanctionné k'ale Nata bɛ démissionné ka bɔ CDR France kɔnɔ a don a y'a ka lettre de démission kɛ site 4 de b'an bolo a site 4 bɛɛ mɔgɔ man ca mun kɔnɔ yɛrɛ peut-être que o ye 116 personnes ye sinon a site foyi tɛ yen nɔ mun tɛ 268 personnes la mais a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen mɔgɔ min ko k'a bɛ jigin ka bɔ site in kan ko parce que ko baraji ka vocal ye koba ye ne Aliu Wage bɔra o de la ka riposte a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko ne bɛ ka baraji défense ta kabiri ala ye da ni baraji ma deli ka communiqué privé ka kɛ ko n bɛna n'a bilasira parce que ne ye baraji dɔn k'a sɔrɔ c'est-à-dire que ne n'a ma kuma téléphone na parce que depuis don min na ne y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ bɔ dugu min na ko Sɔrɔma ne y'a dɔn k'a fɔ ko dugutigila den don ne y'a dɔn fana k'a fɔ k'a bɛ se mɔgɔ marali la parce que a fa ye dugutigi de a mɔkɛ dugutigi de o fana fa ye dugutigi de ne b'a dɔn k'a fɔ baraji bɛ se dugutigi c'est-à-dire que jamana mara la o dɔnni kama donc ne ma jɔrɔ ne ko n ko mais nin vocal ninnu ka ko an ka CDR sauver ne ko CDR de don jɛkulu de wa walima qu'on appelle baraji de don baraji est qui baraji est trop petit devant CDR France kɛlɛ mun kɛra ka CDR France ka fɛngɛ ɲini CDR France ka récépissé ɲini mɔgɔ minnu y'a CDR France fɛngɛ sɔrɔ récépissé sɔrɔ bi a dɔw tɛ CDR France yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ n b'a fɔ ko ni kuma diyara n b'a fɔ k'a si tɛ bilen parce que ka sababuya kɛ mun ye ko Sumala Sise choisira mais a papier tun bɛ changer ka tila ka yɛlɛma tuguni sɛgɛn mun yera la ne Aliu Wage de b'a dɔn ani bureau kɔnɔna mɔgɔ dɔ donc ni ne ko ko o récépissé sauver ni mɔgɔw nana kɛ ko Aliu Wage bɛ ka essayer ka ko ka Sadou Gueye baraji de qu'on appelle n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi ko o dɛmɛ ko ne bɛ k'o de supporter Arasa kan mais ala c'est-à-dire que a ye ne comment on appelle a ye ne sɛgɛn kiri mun na ala k'a nɔgɔya ne na aw bɛɛ lajɛlen est ce que y'a faamu wa parce que ne b'a dɔn kunkolonna min bɛ ne la ne b'a dɔn an ye gɛlɛya mun ye CDR kɔnɔ n'i ye cɛ caman ye bi k'u disi gosi a dɔn ta Arasa vive Arasa ne Arasa ouais je suis Arasa cɛ CDR tun b'a 12 la waati min na a waati la c'est-à-dire que i tɛ se ka hali sɛnɛ ta n'i ma wari de bɔ CDR ko la a mɔgɔw tun tɛ yen o a bɛɛ y'i écarté parce que a waati la CDR tun bɛ ka jɔ de mais a tun tɛ se ka jɔ ni wari ko de tɛ mais bɛɛ lajɛlen ye u y'u gosi u ma sɔn k'u yɛrɛ gɛrɛ CDR la mais CDR ko bɛɛ sigira sen kan k'a bɛɛ bila waati min na de bi u nana yira k'a fɔ k'olu bɛ CDR dɔn ka tɛmɛ an kan walima olu bɛ Arasa fɛ ka tɛmɛ an kan walima k'a fɔ ko anw ma fɛn kɛ CDR la an ma fɛn kɛ CDR la an tɛ ka kɛ CDR ye an bɛ ka kɛ Maliko de la an bɛ ka kɛ Arasa ko de la parce que an y'a dɔn k'a fɔ idéologie mun don a nana Maliko kɛlɛ de la a ka di mun ka d'u ye an kana sigi an ye Arasa kɛta an y'a kɛta a tɛna o mɛn anw da o mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a tɛ ɲɛ fo k'a fɔ o dɔn fɔli mana na don min na o fana bɛ fɔ o bɛ fɔ donc o vocaliw nana maa si ma sɔrɔ ka condamné n'a fɔra ko Nata dɔrɔn de y'a condamné ko Nata ka taa Nata yɛrɛ b'a dɔn CDR France et puis encore fana fɛngɛ section 14 sokɔnɔ kɛlɛ mun bɛ yan nɔ ni aw ko sokɔnɔ ka vocal bɛ sokɔnɔ de ye section 14 bɛɛ sigi yan nɔ fo Nantes a taara ka taa section sigi a bɛɛ la a bɛɛ ɲininkara ka a bila bɛɛ ko an tɛ sɔn ko baraji ka sanctionné et bien a ma fɔ ko baraji tɛ sanctionné dɛ a fɔra ko baraji bɛ sanctionné ko mais ko mun na camu de bɛ t'i sigi Facebook sanfɛ alors que ale camu kelen bɛ bureau kɔnɔ u y'a interpellé bureau kɔnɔ k'a ka bɔ yanni ka taa vidéo kɛ n'a ye Arasa ka vidéo lamɛn a don ani camu ye vidéo mun kɛ Arasa kelen bɛ k'a fɔ vidéo kɔnɔ ko ni ko kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ dama a ye fɔ ka bɛn k'a la
siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba naani n'an ma bɛn a la i bɛ se ka bɔ n'a ye Facebook sanfɛ caman a don sɔgɔmada fila n y'a wele n ko caman n ko i yɛrɛ k'i sigi i ka video la mais Arasa ye yɔrɔ dɔ fɔ a y'i corriger k'a yir'i la k'a fɔ k'i bɔra ni kumakan mun ye ka taa yan ka Facebook sanfɛ et tu dois pas le faire i man kan ka kɛ a dɔw yɛrɛ n'a yɛrɛ bɛnna k'a ko wayi n ko mais n ko voilà voici ton erreur i ye erreur mun kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tɛ se ka pardonner o ye nin de awa ni ma kan ka sanctionner CDR kɔnɔ caman e de kan ka sanctionner a yɛrɛ b'a kalama n tɛ nkalon da la o a donni kama mɔgɔw ko ko Baraji bɛ sanctionner ko mais en tant que ni caman de nana ka na fɔ bɛɛ y'i kali k'a tɛ sanctionner bi a tɛ sanctionner sini an ni Arasa bɛ tila ka bɛn a la Arasa nana France yan nɔ an ni Arasa ye kuma mun kɛ hôtel la diɲɛ mɔgɔw b'o kalama Arasa yɛrɛ b'o dɔn an ni Arasa ye bɛnkan mun kɛ o kɔfɛ an bɛɛ b'o dɔn mais mun de ye courage di Arasa ma ka tila k'a fɔ tuguni ko Arasa ka CDR France k'a ka kɛ comité an y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ t'an ni Arasa cɛ hali bi wallahi CDR France b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ t'an ni Arasa cɛ bi jugu de b'a an ni Arasa ni ɲɔgɔn cɛ u y'anw tɔgɔ tiɲɛ jugu de b'an ni Arasa ni ɲɔgɔn cɛ et je vais bien le dire le mot jugu ta ɲininaw jɔyɔrɔ ɲininaw wallahi olu de donna ni Arasa cɛ ka Arasa bila an na mais don n'a nataw la aw bɛ tila ka anw ni Arasa ye ɲɔgɔn fɛ sabula an b'a dɔn ni Maliko en tant que ni Maliko de don a bɛ kɛ an k'a fɔ k'an ka CDR tɛ kɛ k'a tɛ kɛ comité a kun bɛɛ filɛ nin ye parce que récépissé kelen de bɛ CDR France la o récépissé kelen a fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye section sigiyɔrɔ n'i ye comité sigiyɔrɔ i kana n'i ka membre mɔgɔ 5 ye walima ni mɔgɔ 10 ka di ye i kana n'a ye n'a sɔrɔ ni jamana n'a sɔrɔ ni section bɛɛ ka mɔgɔ 5 de bɛ yen i fana bɛ na ni mɔgɔ 5 ye n'a sɔrɔ ni jamana tɔw ni section mɔgɔ 10 de bɛ yen i fana bɛ na n'i ka mɔgɔ 10 ye an b'i la don fɛn kɔnɔ o de fɔra u bɛɛ ye mais u ko k'u tɛ CDR taxi sigilen u ko k'u tɛ ko sisan ka anw kana fara olu kan maliyɛnw a ye tiɲɛ ye yan n'a y'a sɔrɔ ni ninnu ta ye Maliko ye aw nana fɔlɔ jɔyɔrɔ bɛɛ tara ka di aw ma k'aw tila ka aw ladon au conseil kɔnɔ bi ni CDR taxi mɔgɔw bɛ ka au conseil n'u bɛ ka CDR représenter yen nɔ c'est grâce à CDR France et grâce à Sadio Gueda Baraji mais bi ni jugu b'u la u ka jugu fɔlɔfɔlɔ u y'o de kɛ Sadio Gueda Baraji maliyɛnw u ye Sadio Gueda Baraji kelen de ye ko u ka fɛn ye an ni Arasa ka kɛlɛ kun bɛɛ filɛ nin ye Arasa nana Arasa ye vidéo fɔlɔw dɔ kan kan an yɛrɛ bɛɛ ko non Arasa bɛ fili la parce que maaw de bɛ ka don a kɔrɔ mais kuma bɛ ka caya u bɛ ka bɔ ni vocal wɛrɛ ka kɛ ne Alu Wage ne ko n ko ma n ko ne ka vocal tɛ dɛ u ka taa fɛn wɛrɛ kɛ mun t'o ye parce que ne ni cɛ ma deli ka kuma k'a fɔ ko n kelen ni kelen kumana ko n y'a dɔn tan ko n y'a bɔ tan k'a vocal taara jouer ne bɛ ka kuma fɛn fɛn ne bɛ k'a fɔ a bɛɛ fɔ Arasa ka groupe de kan n'a vocal kelen taara ka taa bɔ ka jouer ça me fait quoi n y'o de fɔ ne kuma diyara n na ni Maliko jogo kuma tɛ dɛ ne kujɛ de ye Arasa ye fɛn kelen mun tɛ don ne ni Arasa cɛ dɔrɔn o ye fananɛ bana in dɔrɔn de sinon ne ni Arasa bɛ diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma aw t'o dɔn en dehors de Malijo Arasa ye ne balima ka tɛmɛ aw kan en dehors de Malijo Arasa ye ne balima ka tɛmɛ aw bɛɛ kan parce que ne bɛ ne ni Arasa cɛla dɔn kuma dɔw bɛ yen nɔ ne bɛ se k'olu fɔ Arasa ma mais n'i y'a fɔ sisan mɔgɔw b'a fɔ ko wayi il faut pas essayer de se profiter mais o tɛ o moi personnellement Alu Wage je n'ai aucun problème avec Arasa et ni CDR France mais jugu de nana ka don an ni Arasa cɛ tɔgɔ ɲininaw jɔyɔrɔ ɲininaw olu de y'a kɛ mais hali sini CDR France kɛlen bɛ ka c'est-à-dire a ka bonda dayɛlɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ ni i ko ko Arasa ka hakilinata ka di ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i ma ko i bɛ Malijo de la ko Mali hami de b'i la CDR France ka président kura ko k'a ka cikan k'a b'a bolo bɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen nɔfɛ k'an ka na parce que u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ Arasa nɔfɛ alors que olu maa kelenw tɛ se ka Arasa olu tɛ se ka olu mɔgɔ minnu tagara u tɛ se k'u jɔyɔrɔ fa u tɛ se la preuve ani kɛ mɔgɔw joli taara u tagalen kɔfɛ ani bi cɛ u sera ka mun de kɛ olu ye mun de kɛ o kɔfɛ u ma fɛn kɛ o ko ko o kɔfɛ de Baraji taara ka taa ouverture média la n bɛna o yɔrɔnin fɔ ka don président kura ka passation kɔnɔ ka essayer ka vidéo clôturer mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ o ye Baraji ka bilan kɔnɔ ye mɔgɔ caman ye kuma fɔ a taara ka taa ouverture média la ouverture média ta kun tɛ fɛn wɛrɛ ye parce que Baraji ko a fɔra k'a fɔ ko CDR France tɛ baara la an tɛ foyi la bon ale dun bɛ jama de ɲɛma n'o kuma fɔra jama tɔnden minnu b'a kɔfɛ vraiment a y'an bɛɛ tɔɔrɔ an ko a ka d'an ye a kana ka na an ka bilan présenter
comme ouverture média kun ye opportunité ouverture média Boubou Cissé o kun ye opportunité an ma parce que a bɛ lamɛn o waati la a kun ka taga sigi yen nɔ ka fɛn dɔw ɲɛfɔli kɛ hali n'a sɔrɔ ni fili dɔw kɛra kuma dɔw kɔnɔ mais a ye kuma tiɲɛ dɔ fɔ aw yɛrɛ b'o dɔn a bɔra ni bila min ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko membre mun yɛrɛ sera ka adhéré ale ka temps waati la 2018 ni 2019 yɛrɛ cɛ a y'a sufuru hakɛ fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn 1000 et quelques personnes malima association tɛ sɔrɔ hali mali mun ni CDR fondation ye mali ye i tɛ se ka 1000 et quelques personnes sɔrɔ k'a fɔ ko carte membre b'a bolo a tɛ Sadio Gata Baraji y'o prévu yira bɛɛ la k'a fɔ k'ale Sadio Gata Baraji y'o kɛ o sɔrɔla a ka fɛn kɔnɔna la donc n'a fɔra ko jama bɔra ko CDR France jama tɛ France yan o b'ale tɔɔrɔ effectivement a kun y'an bɛɛ tɔɔrɔ et puis c'était normal aussi droit de réponse kun ka ko o yɔrɔ ninnu na k'olu yɛrɛ yira c'est pas pour Arasa mais pour les gens qui sont contre CDR France a kɛra o cogo la bon ala nana kɛ fo ka bila an bɛ dɔnni mun na bi dépassé fɛn fɛn kɛra minnu dépassera Arasa ko la minnu dépassera fɛn wɛrɛ la a fɛn bɛɛ yira la CDR France membre bɛɛ la parce que an tɛna n'o fɔ Facebook sanfɛ bon aw fana bɛɛ lajɛlen bonyaba la Sadio Gata Baraji yɛrɛ fana y'a yira ne yɛrɛ Alu Wagela parce que kunu passation kɛra a ma kɛ ɲɛna président kura mun sigira Seku Umaru Jalo mɔgɔw kun bɛ k'a fɔ fɔlɔ ko CDR France k'u y'a kɛ marakako ye parce que ye jogo sugu bɛ ɲini ka da anw kan o ma se ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ o ma se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ o ko k'an y'a kɛ marakako ye an ye Sadio Gata Baraji la fasa parce que maraka dɔn poste minnu bɛ yen nɔ ni maraka kun t'a poste la ni président yɛrɛ bɔra yen nɔ ne t'a poste dɔn k'a fɔ ko poste mun ko maraka de kun bɛ yen CDR France ka comité présidenti déjà o ye Yasini Bello de ye a tɛ maraka ye peut-être que a furulen bɛ maraka ma mais maraka tɛ an ka secrétaire administratif n'o ye Ousmane Jara ye maraka tɛ dɛ ne balimaw bon ala ye mɔgɔ dɔ don an garijɛgɛ la bi n'o y'an ka président ye n'an b'a fɔ ko Umaru Jalo Seku Umaru Jalo ala y'a kɛ bi a fana ma kɛ maraka ye alhamdulilayi an bɛ fɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bonyaba la don n'a nataw la ne bɛna ta interview la parce que maa caman t'a dɔn mais mɔgɔw bɛna dɔn mais a ka kuma ye mun ye k'a dɔn da bi ko ni sera ka bɔ ko c'est une occasion pour lui k'a k'a fɔ ɲɛna ko ale kɛra CDR France président mais a bɛ yan nɔ Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen kama France yan k'an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛw ma an ka kunkolonataw tɛ se ka kɛ kelen ye a ko mais k'an bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen ye n'a ye maa o maa ye ka bɔ ka fanani banani kɛ CDR France tɔgɔ la ko de CDR France membre ye dɛ awa don n'a nataw la fana u bɛ justifier papier la k'a yira k'a fɔ ko maa mun sera ka nin kɛ k'a ko CDR France tɔgɔ la ale tɛ CDR France mɔgɔ dɔ ye a b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye mais ni mɔgɔ mɔgɔ ko maliko de hami b'i la ni mɔgɔ mɔgɔ ko vraiment ko Arasa ka hakililata ka di ye CDR France dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ka don a kɔnɔ kunu u ye passation de pouvoir kɛ vraiment a diyara ne ye fo ka bonyana ma en même temps Baraji yɛrɛ ye an ɲɛ bɛ nin na ala ye nin don Alu Wage fana garijɛgɛ la Baraji ko k'a bɛ Alu Wage k'a b'a fɔ ko nin tableau de récompense ko vraiment k'a bɛ n fɔ n'a kɛra a b'a kalan kosɛbɛ mon fils Dramane Jawara i bɛ nin kalan kosɛbɛ donc Baraji ye nin di Alu Wage ma ko n ka bonya b'a la vraiment ko CDR France bɛɛ tɔgɔ la k'a bɛ n fɔ n fana b'a jije ka di n ka kanubaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n ka page kan minnu bɛ video lajɛ ka partager ka aimer n fana y'a jije ka di aw bɛɛ lajɛlen ma Baraji ye nin di Alu Wage ma donc a y'a di mɔgɔ caman ma mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ta dir'u ma mais n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ ta de yira ko ka yira bɛɛ la kɛlɛ foyi t'a ni Arasa cɛ kɛlɛ foyi a t'a ni Arasa cɛ dusu bɔlen don juguw donna ni Arasa cɛ juguw donna ni Arasa cɛ an b'o kuma fɔ ka se a kan juguw donna ni Arasa cɛ ka kɛ jɔyɔrɔko nɔfɛ ka kɛ tɔgɔɲini nɔfɛ ka kɛ nata nɔfɛ an tile kelen an ma deli ka Arasa kɛlɛ CDR France membre kelen tɛ yen ko maa mun ye fanani banakɛla ye au contraire n'an ye maa ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanani banani kɛ an bɛ ala deli de k'a fɔ ko ala ka hakili ɲuman d'u ma walasa u ka se ka bɔ a la nin de kun ye Alu Wage ka kuma laban ye bi video kan k'a fɔ ko Baraji ka mandat kɔnɔna la a ye layidu 3 de ta bakurubaya la k'a bɛ CDR France bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
et puis waati mina ni jɛnɛ ni sedere bɛɛ kun mɔgɔ kun si kun bɛnnen kun tɛ a y'a laɲini kɛ k'a fana k'a bɛna ni jɛnɛ kelen ye a bɛ tila k'a k'a ka vice président ye ala y'a kɛ a y'a fana kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni bi n'a kɔ bɛɛ bɔra la an tɛna se k'a fɔ k'an b'an da don o bɛɛ la n'an ko an b'an da don olu fana la olu ye kɔ wɛrɛw de ye c'est à dire que maaw bɛ bɔ ka kuma vidéo la a tɛ k'a fɔ CDD France membre ko mɔgɔ tɛ yan nɔ mɔgɔ min tɛ se ka bɔ ka kuma o adamaden c'est à dire que ka gasi sigi ko bɛɛ la quoi o ɲɔgɔn tɛ quoi kuma bɛɛ ne de y'a kɛ tan ne de y'a kɛ tan wallahi halisa i m'a kɛ dɛ walima soit i bɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini kama sinon a ma se o bɛɛ la o l'état nous dira CDD France membre bɛɛ lajɛlen an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo président i ka bonya b'a la i ka ci fana n y'a lase bɛɛ lajɛlen ma maa o maa b'a fɛ ka adhérer CDD France la problème foyi t'a la i bɛ se k'i ka carte demander ne Ali Wage kuma foyi tɛ ne ma mun sibi fanani banani kabiri ala ye ne da ne ka fanani banani mɛn ne y'a mɛn CDD ko de la sinon depuis ala ye ne da ne ma deli ka mɛn mais ala ye n fana bɔ somɔgɔw dɔ la mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ y'i fani banani ni fani ba ma fisa n'a tigilamɔgɔ fana ba ye wallahi a tɛ se k'i fani banani o kama ne ka somɔgɔw yɛrɛ ye ne to n ka liberté la o de y'a to kuma bɛɛ n b'a fɔ dɛ n ko je suis un homme libre et j'aime la liberté parce que ne bɔra duba de kɔnɔ ne fan bɛɛ bɛnkɛna na o faya la o a yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ bajililakaw dɔn mɔgɔ min b'i kan jigin mɔgɔ ye o tɛ bajililakaw ye o n ko arasa yɛrɛ y'a exemple dɔ ye Mamadu Ali Bajili y'a exemple dɔ ye o Amara Bajili t'a exemple dɔ ye yan bɛɛ b'u dɔn mais n bɔra mɔgɔ dɔ fana la faya fan fɛ n'o ye Moriw ye mɔgɔ sabalilenw ni danga bɛ mɔgɔ kɔrɔ k'i bɛ mɔgɔ fana banani sinon a bɛ mun de ɲɛ i ye wari de bɛ sɔrɔ a la wa mun de bɛ sɔrɔ a la t'as vu bon balimaw assalamu alaikum nin kun ye vidéo kunkurunin ye Sadio Gada Baraji CDD France bɛɛ fana membre fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que sabula i tagalen dɔn an nani nɔfɛ fɛn fɛn y'i sɔrɔ a kɛra fanani o a kɛra banani o a mana kɛ jɛnatigɛ ko ko ye n'a ye sɔrɔ k'a fɔ k'a ye tɔɔrɔ anw de sababu de don parce que i taara don min na n'an kun y'i to yen ka taga peut-être que fɛn caman kun y'a sibi bi wallahi i kun t'a sɔrɔ mais i fana y'a to an ka kuma la i ko kunun tuguni i tila k'a fɔ an ma tuguni k'i ma tigɛ an na vraiment o kan ka anw fana fa wallahi awa i kɛra exemple ba de maliyɛnden caman ma dɛ anw minnu bɛ ka kuma vidéo la anw de bɛ se k'an ta fɔ an da la mais maa ba yɛrɛ ka nin ko de sigilen don wallahi o bɛ k'i lajɛ i ka muɲu ni i ka sabali ɲɔgɔn na wallahi o bɛ k'ala deli a la don o don mais o ma se k'a sɔrɔ Sadio Gada Baraji n b'o f'i ye dɛ i ka muɲu ni i ka sabali maa ba yɛrɛ ka de sigilen don wallahi billahi mais ala ma se k'a d'u ma o bɛ k'ala deli don o don pour que ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais o ma sɔrɔ ne yɛrɛ Ali Wage yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ ka ɲi mais ne yɛrɛ tɛ foyi ye ne yɛrɛ bolo mun bɛ e bolo ne bɛ ka ala deli de ne yɛrɛ bɛ ala deli sisan ala mana diɲɛ don o don da e bɛ se ka nin muɲu ni sabali mun kɛ e ye baara mun kɛ dɔgɔ ani bange na komi i ko ma ko n kana bɔ ni i ka preuve ye k'a fɔ k'i ye nin kɛ o kama n b'a ko ten quoi sinon a kun ka di n ye n kun ka fɛn dɔ fɔ parce que mɔgɔ yɛrɛ kun ma n yɛrɛ da quoi mais i ma ɲamara di yan a ma bɛn i ma c'est pas grave n kɔni vraiment n kɔni tɛ se ka foyi fɔ hali ni n'a y'a sɔrɔ ni ne ka CDD ko mana ban ka da e ka dɔnbaga dɔrɔn ma quoi o kɛra ne bolo leçon ba de ye parce que n y'o de fɔ n ko hali ni kɛlɛ na ni mɔgɔ ma se ka fɛn sɔrɔ au moins maliyɛnden kɔni an sera k'o dɔn maliyɛnden yɛrɛ ye c'est à dire que maa sugu ni maa sugu jumɛn de bɛ sɔrɔ maliyɛndenya la mɔgɔw y'o ye a ɲɛna quoi o bɛ ne fa kosɛbɛ o bɛ ne fa kosɛbɛ o ye ne fa de c'est pourquoi je suis toujours serein n y'o de fɔ maintenant n bɛ taa n bɛ se sisan kɔni ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso bɛ kɛnɛ kan n ka foli belebeleba bɛ ye n'o ye Mali développement kura ye bon comme ni dɔ bɛ congrès la o ko la Makan Ɲagate big respect à toi mon fils Dramane Jawara bon big respect à toi bon e fana tuma dɔ la an b'a fɔ k'i ma n ko i ye n bɛnkɛ ye mais i tɛ n bɛnkɛ ye parce que ne ba o bamuso o ye Jawara de mais bon Jawaralaka ninnu olu tɛ
ya comme on va de Facebook sans aller te me quoi au lieu de mo nyana ma quoi ya jawar la ko nun te mo nyana ma c'est pourquoi ndese ko lu bonya quoi bo bati la ka nun fana ado fana parce que lu fana ba mo sodia ya fanta magis nga foli belebele ba bi aramata jalo mo belina chewo che muso ko ibina ni video la me alu wage ko kadiyo akomaniyo ne ka foli ba bela jene ne bolo en dehors de maliko ambe malen denkede mal joko fe ambe fakelen bakelen de mo shika juguya te ngono ne re ka se ka hal juguya re don don duskuna ka nyese malen de ma asababu bora ni jena ka sababu yake ni mawdo e nyogondo akira mbolo nimisaye wallahi akira mbolo nimisaye mais ntla ka don fana tun ka fo leçon fana de do comme dongoro dia fana beta kalaso ya donc big respect à toi mon grand frère Amadou Segou Magasa wala ni IRD ka directeur de campagne de élection wati ay témoignage ke ne ka passe ka kateme Jez Mandé nga foli bi Mandé Jez nga foli bi contrat ba modi sila nga foli ba bela jelen Mamadou Salama Marega big respect à toi mon frère nga foli belebele ba bi wallahi on ensemble wala mbalma ne ba bla no obe salam alaikum kambo sula kambe numéro wéré là sisan woni c'est des francis aba tokoro la ama bano la keletane cheche mutotane keletane musoche fanane banane munta ambalade amborode amfende ore benede mo chamama akari mo yere kangana siki Facebook santé kana ge wal vocal jouer wal ma kana siki kana boni mo ga vie privée wal ma kana siki kana mo fanu banani c'est des francis mo ko ante kan sebe ko te antoke voilà mo yara sa fanu banani mo ye jarate ko sugu be kara sala olu mo kelen ni munu be ka bi ka sere France kelen olu mo kelen jele no tuguni mais ko braje vocalu do ke arasaka vocalu munu kera wati mina be diminen do mo do fora ko o vocalu te sika réparer ko fo braje de ka boka bayake fo braje de ka boka fenre ke arasa ni braje ko mu nge nyogon fe entenda do la parce que vous êtes dama bon ngonté arasa yero fo braje yero fo ouverture média et plateau kan braje kuma kele fo malende de ni horoyen ke dambetiye ko islamé ako ko na so ko ben fura na be so pharmacie la kale braje basa ne bolo o vocalen kofe o kuma en kofe chewoche ke horoyen ke dambetiye ke islamé wallahi ikuma nga fo ki be braje kele tuni walma ka fo ki be c'est de France kala tuguni parce que de France be ben srakan al shini ne taro mundi la kumuna ka fo ambe ska fo kambe bla arasa contrôle hal fem de arasa yambe blo contrôle en tant que malende c'est de be ke référence de bema mo ka donc ka fo c'est de be ska ke befe parce que c'est de na ka be mal joko ko ke ite ska fo ki be mali jo ka tla ka fo ki be tla ka bla malende contrôle otanga baradai cedere te se k'a fɔ k'i bɛ maliyɛn dɔ fɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛna sini kuma fɔ mɔgɔw ye cedere te se k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw fɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ bɔ ni mɔgɔw ka lebu ye ko sini k'e bɛ tila k'a fɔ k'o tigila mɔgɔw ka yafi ma an b'a fɛ k'o de éviter cedere France b'o éviter ni ala ka jɛ kana musow lebu kana cɛw lebu kana mɔgɔw fanu banani n balima ka tila k'a fɔ k'a bɛ tila k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma tuguni cɛ aw ni ala jɛ hɔrɔn bɛ se k'o kɛ a kuma ka gɛlɛn dɛ big up